Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, meet me again. Today we are going to practice a conversation, booking a hotel room by walk-in, memesan kamar hotel walk-in. Ya, walk-in itu datang langsung ke hotel, tidak melalui telepon ataupun website. Okay, I'll read the conversation. And later on, after I finish reading the conversation, please practice reading the conversation yourself. Jadi saya akan baca percakapannya. Nanti setelah saya, silakan Anda praktek membaca percakapan ini supaya Anda terbiasa mengucapkan kalimat-kalimat bahasa Inggris, sehingga harapannya kemampuan bahasa Inggrisnya menjadi bagus. Ya, ketika berbicara menjadi lancar. Okay, let me start. Biar saya mulai. Jadi X sebagai petugas hotel, resepsionis, Y sebagai konsumen. Good afternoon, how can I help you, sir? I'd like to make a reservation, please. I'd like, yang bacanya I'd like to make a reservation, please. When is it for, sir? For now and next 3 days. How many people is it for? For me alone. Alright. Could I have some form of ID, please? Could I have, meminta, some form, ya, beberapa jenis atau sesuatu jenis kartu identitas, ya. Kartu identitas could be passport, bisa paspor, driver's license, SIM, or ID card, ya, KTP. Okay, here is my driver's license. Okay, ini SIM saya. Could you just fill out this registration form, please? Sure. What kind of room do you prefer? A single or a business suite? Single room, smoking, please. Certainly. What's the room rate? It's $175 including VAT. $175 termasuk PPN, ya. VAT ini value added tax atau cukup disingkat tax, ya, pajak. PPN pajak pertambahan nilai, pajak juga bisa disebut, termasuk pajak sudah cukup. Does that include breakfast? Yes. You are all check-in, sir. This is your room key. You are in room 357. Great, thank you. You're welcome. Oh, just leave your suitcase here. The bellboy will bring it up. And if you need anything, please feel free to dial the front desk. Enjoy your stay. Just leave your suitcase here. Tinggalkan koper Anda di sini. Bellboy, ya, bellboy itu petugas yang biasanya ada di pintu, membukakan pintu, angkat-angkat koper dan seterusnya, ya. Oke. Kalau di Indonesia kemungkinan satpam yang bertugas. Nah, now I finished reading the conversation. It's your turn. Saya sudah selesai membaca percakapannya. Silahkan giliran Anda dibaca dari atas, ya. Kalau ada teman baca berdua-berdua secara lantang, usahakan lancar. Okay, go. Alright, now let's discuss the important expressions used when you book a hotel room by walk-in, ya. Sekarang kita bahas ungkapan penting yang bisa dipakai atau umum dipakai ketika memesan kamar hotel secara langsung. Bertanya rate, ya, tarif. How much is it per night?
berapa ya, berapa harga, how much itu berapa harga per malam ya. How much is the charge per night, sama aja, charge itu tarif juga, how much is the charge per night. How much is a single room per night, ini tanya tarif berapa harga kamar tunggal atau kamar single per malam. What's the room rate, sama juga ya, what's the room rate, how much is it per night, sama aja. How much are your rooms, berarti berapa harga kamar-kamar Anda. It's 125 per night, ini kurang dolar ya, it's $125 per night atau rupiah per night. Our rate starts at $79 for a standard room and go up to $345 for a suite. Tarif kami mulai $79 untuk kamar standar dan naik terus sampai $345 untuk kamar suite. Maksudnya ya banyak harga berarti ya. Tapi yang terendah ini tertinggi ini. Do you have a family rate? Apakah Anda punya tarif keluarga? Maksudnya kalau rame-rame, atau do you have a group rate? Tarif rombongan. Do you have a weekly rate? Ada tarif mingguan nggak? Kalau pesan sehari, 2 hari mungkin berbeda dengan yang minggu. Makanya ditanya, ada tarif mingguan nggak? Kalau tarif mingguan mudah-mudahan lebih murah, atau rombongan lebih murah mudah-mudahan. Oke, continue. Atau do you have a special rate for a group? Apakah Anda punya tarif khusus untuk rombongan? Atau do you have a special rate for a week stay? Apakah Anda punya tarif untuk tinggal seminggu? Permintaan ya. Could you just fill out this registration form? Sebagai petugas resepsionis, Anda bisa meminta tamu Anda untuk mengisi formulir. Could you just fill out this registration form? Can I have your ID please? Bisa minta identitas Anda. Pelengkapnya complimentary. Does that include breakfast? Apakah itu termasuk sarapan? Does that include VAT? Atau does that include tax? Is there free wifi in the room? Ini dalam bahasa Inggris dibaca wifi ya. Okay. Is there free wifi in the room? Ada wifi nggak? Wifi di kamar. Kemudian penutup. Sebagai petugas Anda bisa mengatakan, if you need anything, feel free to dial the front desk. Jika Anda perlu sesuatu, silahkan menelpon meja depan. Meja depan itu resepsionis ya. Dial itu mengetuk nomor telepon. Dial. Enjoy your stay, atau enjoy your stay with us, boleh juga. Selamat menikmati tinggal bersama kami. Okay, now practice reading the expressions from the top here. Silahkan praktekkan membaca kalimat-kalimat di sini, mulai dari sini sampai ke bawah ya, supaya lancar mengucapkan kalimat-kalimat bahasa Inggris dan sekaligus memahami maknanya ya. Oke, setelah itu, setelah Anda praktek membaca lancar, silakan buat percakapan antara seorang resepsionis dan seorang konsumen. Setelah selesai membuat percakapan, silakan praktekkan secara lisan. Baca sendiri dengan keras supaya lancar, atau praktekkan dengan teman kalau ada teman. Satu jadi resepsionis, satu jadi konsumen. Usahakan tidak membaca catatan ketika praktek, sehingga seolah-olah seperti memesan hotel betulan. Okay, I think that's all for the lesson. See you next time. Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.